बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमत में इजाफे का इतलाक मासवाए लाइफ लाइन के तमाम सार्फिन पर होगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद से कबल जो है वो गरीब अवाम को बिजली का एक और झटका दिया गया है। बिजली की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा कर दिया गया है। बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया है और नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। कीमतों में इजाफा फरवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इजाफे का इतलाक जो है वो लाइफ लाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर जो है किया जाएगा। जी ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर के बाद महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली गई। 1.5 से 5.5 रुपए तक इजाफा मुतवक्की है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट में तफसीलात। हुकूमत की ईद के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का इम्कान है। आलमी मार्केट की मामूली तेजी को बुनियाद बनाकर नई कीमतों का तयन होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल के नर्ख में 1 रुपया 54 पैसे इजाफा मुतवक्की है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये 73 पैसे इजाफे का इम्कान है। 1 अप्रैल को भी पेट्रोल के नर्ख में इजाफा किया गया था। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने समरी तैयार कर ली है जो वजारत खजाना और वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। कीमतों में रद्दबदल की हतमी मंजूरी 15 अप्रैल को दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में होगा, जहां शवाल का चांद देखने की शहादतें वसूल की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में सूबाई रोयत हलाल कमेटियां चांद देखेंगी। लाहौर में इजलास डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की ज़ेरे सदारत होगा। तो शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इजलास वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में होगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं राहील अली से। जी, शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल जो है वो इस्लामाबाद में तलब किया। इजलास की सदारत जो है वो मरकजी जो चेयरमैन है उसकी वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में चेयरमैन जो कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में जो है वो उसका जो है वो शवाल का चांद देखने की शहादतें वसूल की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में भी सूबाई रोयत हलाल कमेटियां जो है वो चांद देखेंगी। लाहौर में महकमा वक़ाफ़ की बिल्डिंग में डीजी मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के ज़ेरे सदारत इजलास होगा। इजलास में उम्मे इकराम और महकमा मौसमियात की टेक्निकल टीम भी शिरकत करेगी। जो टीम है वो पंजाब भर से जो है वो शहादतें इकट्ठी करेगी और चांद नजर आने या न आने के बारे में जो है वो मरकजी रोयत हलाल कमेटी को जो है वो आगाह किया जाएगा। चांद शवाल के चांद के हवाले से जो अपनी फैसला है वो मरकजी रोयत हलाल कमेटी जो है वो करेगी और इस्लामाबाद से जो है उसका ऐलान किया जाएगा कि कल अगर चांद नजर आएगा तो फिर ईद के हवाले से जो है ये मरकजी रोयत हलाल कमेटी जो है वो ऐलान करेगी। जी ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद लारी अड्डा पर मौजूद। किसी को टिकट मिली तो कोई महरूम रह गया। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए टिकट हासिल करने की रेस जारी है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ लारी अड्डे पर और जैसे ही ईद उल फितर करीब आई है वैसे ही जो शहर लाहौर में मुकीम परदेसी हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो वापस अपने प्यारों की जानिब लौटने के लिए तैयार है और उसका सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि लारी अड्डे पर शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिनको अभी से ही जो है वो टिकटें मैसर नहीं है। जबकि जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हम काफी देर से जो है यहाँ पर मौजूद है लेकिन फिर भी यहाँ पर टिकटें जो है वो ज्यादा कीमतों पर भी देने पर तैयार है लेकिन उस पर भी मौसूल नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे चलते हैं, उनसे बात करना। सर मुझे बताइएगा कि कब से यहाँ पर है और टिकट मिली या नहीं मिली? सर नहीं मिली, हम आए थे 5 बजे से, इधर 5 बजे तक यहाँ पे खड़े, अभी तक टिकट मुयसर हमें नहीं हुई है। लेकिन हमें डबल भी कराए देते लेकिन फिर भी मुयसर नहीं, हमें नहीं दे रहा है। जो मोबाइलों पे कॉल करते उसको अलाउ होते, हमें अलाउ नहीं करते। पता नहीं क्या इनके मोबाइलों में नंबर वो जो है वो उससे ले लेते, हमें नहीं दे देते। हम बहुत जैसा कि आपने सुना जो शहरी हैं वो यहाँ पर कई घंटों से मौजूद है जिनका ये कहना है कि कईयों के साथ जो है वो पहले फोन पर बुकिंग भी की गई लेकिन जब वो मौका पर पहुंचे तो जो बस मालिकान है उनका ये कहना है कि टिकट्स जो है वो पहले से ही फरोख्त हो चुकी हैं और अब उनके पास जगह जो है वो मैसर नहीं है। और यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो टिकट खरीदने के लिए कतारों पर खड़े होने पर मजबूर है, जिनकी सिर्फ ये उम्मीद है कि उनको कहीं से टिकट मिले और वो अपने जो प्यारे हैं उनके पास वापस लौट कर ईद उल फितर उनके साथ मनाएं। जी शुक्रिया हमजा।
عید قریب آتے ہی ملک بھر کی طرح لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے بھی پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ مسافروں کی بڑی تعداد ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر طرف رش ہی رش موجود ہے۔ اسی پر تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے۔ جی علی بتائیے۔ لاہور سمیت ملک بھر کے ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس سال جو وہ 4 عید کی اسپیشل ٹرینیں چلائی گئی ہیں۔ ان کا شیڈول کچھ اس طرح ہے کہ 7 اپریل کو پہلی ٹرین چلی جو کراچی سٹی سے پشاور سٹی کے لیے، اسی طرح دوسری ٹرین بھی 7 اپریل کو چلائی گئی کوئٹہ سے راولپنڈی تک، اسی طرح 7 اپریل کو تیسری ٹرین جو ای اسپیشل تھی وہ کراچی کینٹ سے لاہور کے لیے، اور 8 اپریل کو چوتھی ٹرین لاہور سے کراچی کینٹ کے لیے روانہ ہوگی۔ شیڈول کچھ اس طرح دیا گیا کہ کیونکہ پاکستان کے اندر ریلوے پورا سسٹم چلا رہا ہے اور ریلوے کے جتنی بھی ٹرینز ہیں وہاں پہ لوگوں کی کوشش ہے کہ اس سال ٹکٹ خرید کر وہ اس پہ سفر کیا جائے۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو میری لیفٹ سائڈ پہ گرین لائن ٹرین آ رہی ہے جو اس پلیٹ فارم نمبر 1 پہ لگے گی، اور یہاں سے ابھی کچھ دیر بعد وہ کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ کراچی کا جو کرایہ ہے اکانومی کلاس کا 4500 روپے رکھا گیا، بزنس کلاس کا تقریباً 7 سے 8 ہزار ہے۔ سحر اور افطار کا انتظام ٹرین میں کیا جاتا ہے، اور یہ کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے یہ ٹرین تقریباً 8 اس کا ٹائم تو جو دیا گیا تھا وہ تقریباً لاہور سے روانگی 8:30 تھی، لیکن یہ اپنا مقررہ وقت سے کچھ جو وہ تاخیر سے روانہ ہوگی۔ جو رش ہے میری رائٹ سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو کیمرہ مین آپ کو دکھا جائے یہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے عید اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہے کہ عید اپنے گھر کی جائے، اور اسپیشلی طور پہ جتنے بھی سفر کرنے والے ہیں ریلوے سے، یا وہ جہازوں سے ہوں یا وہ لاری اڈوں سے ہوں، ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عید اپنے پیاروں کے ساتھ کرے تاکہ وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ عید کے کچھ لمحات گزار سکیں۔ شکریہ علی۔ اوور چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت آ گئی۔ 219 گاڑیوں کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ گنجائش سے زیادہ سواریاں بٹھانے پر 146 گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی۔ شاہدرہ اور بیگم کوٹ چوک سمیت 10 مقامات پر ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ عید الفطر کی خوشیاں اپنے پیاروں کے سنگ منانے کا مشن، ٹرانسپورٹرز کی اوور چارجنگ پردیسیوں کے لیے ٹینشن۔ ٹریفک اور موٹر وے پولیس اوور چارجنگ کے خلاف ان ایکشن۔ 219 گاڑیوں کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ بسوں میں گنجائش سے زیادہ سواریاں بٹھانے پر 146 گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ لاری اڈا، بابو صابو، نیازی چوک، ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹیمیں تعینات۔ شاہدرہ اور بیگم کوٹ چوک سمیت 10 مقامات پر اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کے خلاف ٹیمیں متحرک ہیں۔ سی ٹی او لاہور امارہ اطہر کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو مقررہ کرایہ لینے کا پابند کیا جائے۔ اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں کو تھانوں میں بند کر دیا جائے گا۔ پردیسیوں کی محنت کی کمائی پر کسی صورت شب خون مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق قومی شاہراہ پر مخصوص پوائنٹس پر اضافی نفری اور اسپیشل اسکواڈ موجود ہے۔ زائد کرایہ مسافروں کو واپس بھی دلوایا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین علی، لاہور نیوز۔ خواتین کی عید شاپنگ کی فہرست لمبی اور وقت کم ہے۔ لبرٹی مارکیٹ میں جوتوں، کپڑوں، جیولری کی دکانیں خواتین کی دلچسپی کا مرکز۔ مرد حضرات اور بچے بھی عید کی شاپنگ میں کسی سے پیچھے نہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید۔ عید میں چند روز باقی، خواتین کی تیاری زور و شور سے جاری۔ جوتے، ریڈی میڈ کپڑے، جیولری اور مہندی کے سٹالز پر خواتین کا رش بڑھ گیا۔ کسی کو سادے تو کسی کو کام والے خصے پسند، کوئی چوڑیاں خریدنے میں مصروف تو کسی کو جھمکوں کی تلاش۔ میچنگ دوپٹوں کے سٹالز بھی خواتین کی توجہ کا مرکز۔ خواتین نے کپڑے تو خرید لیے، کہتی ہیں اب میچنگ جیولری اور جوتے مل جائیں تو عید شاپنگ مکمل ہو جائے گی۔ کچھ خواتین کو اپنے سے زیادہ بچوں کی شاپنگ کی فکر تھی۔ کپڑے بھی ہو گئے ہیں، جوتے بھی ہو گئے ہیں، بس جیولری رہ گئی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ عید کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں، کپڑے لے لیا اور جوتے جیولری لینا ہے۔ بچوں کی شاپنگ کے لیے آئے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے دیکھ تو رہے ہیں سب کچھ، لیکن بہت کچھ مہنگا ہے۔ مہنگائی نے کافی اثر انداز کیا ہے، لیکن ہم نے پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا تھا تو سلولی ہماری تو ہوگی ٹائم پہ۔ لاہور کے دیگر چھوٹے بڑے بازاروں کی طرح لبرٹی جیسی مارکیٹ میں بھی عید شاپنگ کے لیے آنے والے شہری بھی مہنگائی کا شکوہ کرتے ہیں۔ رواں ماہ کے دوران گرمی کی شدت گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ درجہ حرارت گزشتہ 30 سالوں کے اوسط درجہ حرارت سے قدرے زیادہ رہ سکتا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔
PDM में पंजाब की तरफ से मुतनब्बे किया गया है कि रवां माह के दौरान गर्मी की शिद्दत गुज़श्ता सालों की निस्बत कदरे ज़्यादा रह सकती है। बताया गया है कि मुमकिना तौर पर दर्जा हरारत गुज़श्ता 30 साल के औसत दर्जा हरारत से कदरे ज़्यादा रहने का इम्कान है, जिसके बायस पंजाब के बड़े शहरों में हीट वेव्स आने का खदशा भी जाहिर किया गया है। PDM के जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक रवां माह के दौरान बारिशों के कुछ मजबूत सिस्टम भी मुतवक्को हैं, जो खुसूसी तौर पर शुमाली पंजाब पर ज़्यादा असरअंदाज होंगे। खदशा जाहिर किया गया है कि बारिशों के बायस शुमाली पंजाब के नदी नालों में तूफ़ानी भी आ सकती है। सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।